فالج کے بعد ہر گزرتے منٹ میں 1.9 یعنی تقریباً 2 ملین 20 لاکھ نیورون ڈیمیج ہوتے ہیں، برین کے سیل ڈیمیج ہوتے ہیں۔ ایک نوزائیدہ بچے کے پیدائش کے آدھے گھنٹے سے لے کر 90 سال 100 سال کے بابا جی یا اماں جی کو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عدنان اسلم ہے اور میں ایسوسیٹ پروفیسر نیورولوجی ہوں سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سروسز ہاسپٹل لاہور۔ اس سے پہلے میں فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی گنگا رام ہاسپٹل میں اور سروسز ہاسپٹل میں نیورولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے طور پر، سربراہ کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دے چکا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے سٹروک یا فالج یا فاضل۔ سٹروک یا فالج یا فاضل کیا ہے؟ یہ ایک اچانک سے ہو جانے والی دماغی بیماری ہے جس میں دماغ کی شریان یا تو بند ہو جاتی ہے اور اس میں کلاٹ آ جاتا ہے، یا دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ فالج کی وہ قسم، سٹروک کی وہ قسم جس میں دماغ کی شریان بند ہو جاتی ہے، اس میں خون کا لوتھڑا پھنس جاتا ہے، کلاٹ آ جاتا ہے اور دماغ کو خون کی فراہمی رک جاتی ہے، یہ 85% 85% سٹروک کی یہ قسم ہوتی ہے۔ اور 15% لوگوں میں سٹروک کی یہ قسم ہوتی ہے جس میں دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، اسے ہم برین ہیمریج بولتے ہیں۔ سٹروک کی وہ قسم جس میں دماغ کی شریان بند ہو جاتی ہے، اس میں کلاٹ آ جاتا ہے، یہ بہت عام ہے۔ ہر 2 سیکنڈ کے بعد پوری دنیا میں ایک سٹروک کا مریض رپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور ہر 6 سیکنڈ کے بعد ایک سٹروک کے مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں 4 لاکھ سے زیادہ افراد فالج میں مبتلا ہیں اور یہ دنیا میں معذور کر دینے والی بیماریوں میں سر فہرست ہے۔ یعنی اس بیماری کے نتیجے میں مریض مفلوج ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے۔ ہر سال 16 ملین لوگ دنیا میں فالج کا شکار ہوتے ہیں، ان میں سے 6 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور 6 ملین لوگ پرماننٹ معذور ہو جاتے ہیں، مستقل معذور ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ قابل علاج ہے اور قابل بچاؤ ہے؟ جناب، یہ سٹروک فالج قابل علاج بھی ہے اور قابل بچاؤ بھی۔ جب ہم قابل علاج کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ سمٹم ہیں کہ جس کے ہونے کی صورت میں ہم فوری طور پر ماہر نیورولوجسٹ کے پاس آئیں؟ سب سے پہلی چیز 5 بنیادی علامات یاد رکھیں۔ اگر آپ کو یا آپ کے اہل خانہ میں سے کسی کو یہ مسائل ہوں تو فوری طور پر ماہر نیورولوجسٹ، نیورو فزیشین کے پاس رابطہ کریں۔ سب سے پہلی چیز، اچانک سے چہرہ ایک طرف کی طرف مڑ جائے، اچانک سے بولنے میں دقت آنی شروع ہو، اچانک سے ایک بازو یا ایک ٹانگ اٹھانے میں دقت ہو، اچانک سے بیلنس مینٹین کرنے میں پرابلم ہو، یعنی توازن برقرار رکھنے میں پرابلم ہو، چکر شروع ہوں، یا خدا نخواستہ آپ چلتے چلتے لڑکھڑانا شروع ہو جائیں، یا اچانک سے آپ کی ایک آنکھ یا دونوں آنکھوں کی بینائی چلی جائے، تو فوری طور پر ایمرجنسی آئیے، کیونکہ فالج کے بعد ہر گزرتے منٹ میں 1.9 یعنی تقریباً 2 ملین 20 لاکھ نیورون ڈیمیج ہوتے ہیں، برین کے سیل ڈیمیج ہوتے ہیں۔ اگر آپ فوری طور پر قریبی ہاسپٹل کی ایمرجنسی 3 گھنٹے کے اندر پہنچ جائیں تو اس صورت میں ایک کلاٹ بستر دوائی ہے TPA، یہ بڑے ہاسپٹلز میں جیسے سروسز ہاسپٹل ہے وہاں اویلیبل ہے ایمرجنسی میں، اور اس سے فالج سے ہونے والی معذوری کو روکا جا سکتا ہے، کم کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فالج قابل بچاؤ بھی ہے؟ کن لوگوں کو فالج ہوتا ہے؟ فالج یوں تو کسی بھی شخص کو زندگی کے کسی حصے میں ہو سکتا ہے، یعنی ایک نوزائیدہ بچے کے پیدائش کے آدھے گھنٹے سے لے کر 90 سال 100 سال کے بابا جی یا اماں جی کو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ 50 سال کی عمر کے بعد زیادہ کامن ہے۔
मेल्स में समझा ये जाता था मर्दों में कि मर्दों में ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ख़वातीन में भी अब सिगरेट की, स्मोकिंग और मुख्तलिफ़ किस्म के नशों की और शुगर ब्लड प्रेशर की शरह बढ़ गई, तो उनका रिस्क भी मर्दों के हम पल्ला हो गया। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक की या फालिज की, तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है फालिज में मुब्तला होने का। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम बहुत कुछ कर नहीं सकते, यानी एज हमारे इख्तियार में नहीं है, उम्र हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारा मर्द या औरत होना हमारे इख्तियार में नहीं है, फैमिली हिस्ट्री हमारे इख्तियार में नहीं है। तो क्या ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इख्तियार में हैं और अगर हम उन्हें कंट्रोल कर लें तो फिर फालिज से बचा जा सकता है। सुनिए, अगर आपको शुगर है और शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है, अगर आपको बुलंद फशारे खून यानी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता, अगर आपको दिल का मर्ज लाहक है, आपके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं या दिल की शरियान में कोई क्लॉट आया हुआ है या खुदा न खास्ता दिल की धड़कन बेतरतीब होती है, आपके हार्ट के मसल्स काम नहीं कर रहे, आपके दिल के वेल्व काम नहीं कर रहे, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, यानी सहल पसंद ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़्यादा आराम को तरजीह देते हैं और आपका बहुत ज़्यादा चलने फिरने वाला काम नहीं है, मैनुअल काम नहीं है, आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, आप सिगरेट नोशी करते हैं, आप ड्रिंकिंग करते हैं, आप मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसमें ये कड़ाही और ये जंक फूड जैसे बर्गर्स हो गए, शवारमा, पिज़्ज़ास, अगर ये आप इस्तेमाल करते हैं तो खातर जमा रखिए आपका आम आदमी के बनिस्बत फालिज में मुब्तला होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये काबिल बचाव है? जी हाँ, ये काबिल बचाव है। अगर आप सिर्फ दो चीज़ें कंट्रोल कर लें, अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें और आप अपनी सिगरेट नोशी की आदत को छोड़ दें, तो आप फालिज के रिस्क को 50% तक कम कर सकते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर लें, अपनी ग़िज़ा में मुरगन ग़िज़ाओं को छोड़कर सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सादा ग़िज़ा ज़्यादा खाएं और मुरगन ग़िज़ाओं से आप बचें, अपनी शुगर ब्लड प्रेशर की अद्वियात को रेगुलर इस्तेमाल करें, रोज़ाना वॉक करें और दिल की अद्वियात, अगर आपको दिल का मर्ज़ लाहक है तो दिल की अद्वियात आप बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो आपके स्ट्रोक का रिस्क 90 to 95% तक यानी 90 से 95% तक कम किया जा सकता है। सो याद रखिए, फालिज या स्ट्रोक जो बीमारी दुनिया में माजूरी कर देने वाली सबसे बड़ी बीमारी है, ये काबिल इलाज भी है और काबिल बचाव भी। सो फालिज से बचिए। फालिज दिमाग का अटैक है, ब्रेन अटैक है, ये काबिल इलाज भी है और काबिल बचाव भी। बहुत शुक्रिया।